তো এখন যাচ্ছি সেই সোনার কেল্লার ভেতরে। ওয়াও, গেটটা দেখো স্বর্ণ, দারুণ দেখতে জায়গাটা। এই হচ্ছে সেই সোনার কেল্লার বাইরের গেটটা। সত্যি চোখের সামনে থেকে দেখা আর ফটোতে দেখা বা ভিডিওতে দেখা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওয়াও, চলো আসো ভেতরে ঢুকি। দারুণ কেল্লা, পুরো কেল্লা। দেখো এগুলো দারুণ লাগছে। পুরো এগুলো হচ্ছে ওই সেই বলো স্যান্ড ইয়ে মার্বেল দিয়ে তৈরি, মানে পুরো স্যান্ড মার্বেল দিয়ে তৈরি। এই এখান দিয়ে সিঁড়ি আছে উপরে যাওয়া। কি আছে তোর ভেতরে? কিছু নেই, কিছু তো আছে। ওই যে ভেতরে ঘুরবো, এই যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যাবে। চলো। এখানে অনেক জামা কাপড়ের দোকানে দেখো। হ্যাঁ, কত জামা কাপড়। আচ্ছা এগুলো কি করে? এগুলো বাড়ির পেছনে টাঙায় মনে হয় না? এই যে এইগুলোকে কি যেন একটা বলে, বলে এগুলোর নাম আছে। নাম জিজ্ঞেস করো তো দেখি, জিজ্ঞাসা করছি আসলে কি বলে। এইগুলো খাটের সামনে লাগিয়ে রাখো। इसको क्या बोलते हैं भैया जी? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, टेबिल রানার। ও এগুলো টেবিল রানার। কি এগুলো? টেবিল রানার। দাম কত? भाई ये कितने का है? ये कितना रहते हैं? ये कितने का है? क्या बोलते हैं? ये 350 बोलते हैं। 350 টাকা। क्या बोलना बात क्या पूछ रहे हो? हाँ यही पूछ रहा है। इसकी ये चीज क्या चीज है ये? चलो चलो, बोलबे ना बोलबे ना बोलबे। बोलना नहीं है दाम। आप वीडियो नहीं करो ना, मैं बता दो नाम। वीडियो थोड़ी अच्छा लगता है। तो वो बोलो भाई, वीडियो मत करो। इधर तो कोई भी चिपकता हुआ नहीं है, वीडियो मत करो, कैमरा नॉट अलाउड। मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, कौन सा दाम चाहिए? आप ये बोलो वीडियो में, मुझे मत दिखाओ। हम लोगों का तो वीडियो हम लोगों का काम है, हम ना जरूर करेंगे।